عربی میں سوالیہ جملے کیسے بناتے ہیں، وہ کون سے حروف، ورڈز، ناؤنس اور پروناؤنس ہیں جو سوالیہ جملے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم ان میں سے صرف 4 پروناؤنس کو استعمال کر کے سوالیہ جملے بنائیں گے۔ عربی میں ان پروناؤنس کو ادوات الاستفہام انگلش میں انٹروگیٹو پروناؤنس اور اردو میں سوالیہ ضمیر یا ضمائر کہتے ہیں۔ عربی زبان کو سیکھتے ہوئے ہم قدم بقدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، سسٹمیٹیکلی اینڈ سائنٹیفکلی۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ شروع میں گرامر کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور پوری فوکس چھوٹے چھوٹے جملے بنانے اور بولنے پر رہے۔ اس وضاحت کے ساتھ اب ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آپ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ We will be very grateful to you۔ آج جن 4 انٹروگیٹو پروناؤن سے عربی میں سوالیہ جملے بنائیں گے وہ ہیں ما، آ، ہل، من۔ سب سے پہلے ما کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ما کے معنی ہیں واٹ، کیا۔ اب اس کو ہم جملے میں استعمال کر کے دکھاتے ہیں۔ ما ھذا، ھذا کے معنی یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، واٹ از دس، واٹ از دس۔ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ھذا کتاب، ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اس کی اور مثال ھذا دفتر۔ ما ھذا سوالیہ جملہ، ما ھذا اس کا جواب ھذا دفتر، ھذا دفتر، ھذا دفتر، یہ ایک نوٹ بک ہے۔ دس از اے نوٹ بک، یہ ایک نوٹ بک ہے، یہ ایک کاپی ہے۔ اس کی مزید مثالیں یا پریکٹس ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ ما ھذا واٹ از دس، ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے، دس از اے ڈاگ۔ ھذا قط، یہ ایک بلی ہے، دس از اے کیٹ۔ ھذا حمار، ھذا حمار، ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے، دس از اے ڈونکی۔ ھذا فیل، ھذا فیل، ھذا فیل، یہ ایک ہاتھی ہے، دس از این ایلیفنٹ۔ ھذا حصان، ھذا حصان، ھذا حصان، دس از اے ہارس۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سوال ایک ہی ہے ما ھذا، اور اس کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں ھذا کا استعمال کرتے ہوئے۔ ھذا کلب، ھذا قط، ھذا حمار، ھذا فیل، ھذا حصان۔ ہمارا نیکسٹ سوالیہ حرف ہے آ۔ اس کے معنی ہے کیا۔ اس سے اب ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ھذا مفتاح، آ کے معنی کیا۔ ھذا یہ، مفتاح ایک چابی۔ ھذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے۔ Is this a key؟ اب جواب کیسے دیں گے؟ نعم، ھذا مفتاح، نعم ھذا مفتاح، نعم ھذا مفتاح، ہاں یہ ایک چابی ہے۔ یس دس از اے کی۔ اس کا جواب نفی میں یا نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے لا ھذا قلم۔ سوال تھا ھذا مفتاح، اس کا جواب پازیٹو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، جیسے لا ھذا قلم، لا ھذا قلم، لا کے معنی نہیں، نہیں یہ ایک قلم ہے، نو دس از اے پین۔ اس کی مزید پریکٹس یہاں ہم کریں گے۔ ھذا کرسی، ھذا کرسی، اس کا جواب نعم ھذا کرسی، نعم ھذا کرسی، نعم ھذا کرسی۔ یس دس از اے چیئر۔ ھذا فنجان، ھذا فنجان، اس کا جواب نعم ھذا فنجان،
फिंजान कप, चाय का कप. नाम هذا فنجان. नाम هذا فنجان. Yes, this is a cup. هذا سكين. सवाल है هذا سكين, क्या ये छुरी है? इसका जवाब नाम هذا سكين. नाम هذا سكين. Yes, this is a knife. Next, هذا صحن. هذا صحن, क्या ये एक प्लेट है? नाम هذا صحن. नाम هذا صحن. नाम هذا صحن. Yes, this is a plate. जी हाँ, ये एक प्लेट है. هذا سرير. هذا سرير. هذا سرير, शरीर के माने बेड, कॉट, चारपाई. क्या ये एक चारपाई है? नाम हाजा सरीर. यस, दिस इज ए कॉट. जी हाँ, ये एक चारपाई है. अब इस सवाल से हम पॉजिटिव में भी जवाब दे सकते हैं नाम के साथ, और निगेटिव में भी दे सकते हैं ला के साथ. नेक्स्ट, हल. इसके माने हैं क्या? हलिल वलदु फिल बैत. हलिल वलदु फिल बैत, क्या लड़का घर में है? हलिल वलदु, हल क्या, अल वलद लड़का, फी इन या में, अल बैत घर. हलिल वलदु फिल बैत, क्या लड़का घर में है? इज द बॉय इन द हाउस? इसका जवाब पॉजिटिव में नाम अल वलदु फिल बैत. यस, द बॉय इज इन द हाउस. नाम अल वलदु फिल बैत. जी हाँ, लड़का घर में है. हल दर्सु सहलुन. हल दर्सु सहलुन, हल क्या अदर्स सबक, लेसन, सहल इजी आसान. हल दर्सु सहलुन, क्या सबक आसान है? इज द लेसन इजी? इसका जवाब पॉजिटिव में नाम यस. जी हाँ, अद्दर्सु सहलुन. अद्दर्सु सहलुन, नाम अद्दर्सु सहल. हाँ, सबक आसान है. यस, द लेसन इज इजी. अगर हमें इसको निगेटिव में या नफी में जवाब देना है तो कहेंगे ला अद्दर्सु साबुन. अद्दर्सु साबुन. ला अद्दर्सु साब, नहीं, सबक मुश्किल है. नो, द लेसन इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट, मन. इसके माने है कौन. मन हाजा, ये कौन है? हाजा ये कौन है? हु इज दिस? इसका जवाब हाजा तिफलुन. हाजा तिफलुन. हाजा तिफल. तिफल के माने बच्चा, चाइल्ड. हाजा तिफल, ये एक बच्चा है. दिस इज अ चाइल्ड. इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे इस टेबल में. सवाल एक ही रहेगा, इसके जवाब मुख्तलिफ होते रहेंगे. मन हाजा, हु इज दिस? हाजा तबीबुन. हाजा तबीब. तबीब डॉक्टर. दिस इज अ डॉक्टर. हाजा वलदुन. हाजा वलदुन. हाजा वलद. दिस इज अ बॉय. मन हाजा? हाजा तालिबुन. हाजा तालिबुन. हाजा तालिब. दिस इज अ स्टूडेंट. मन हाजा? हाजा रजुलुन. हाजा रजुलुन. हाजा रजुल. दिस इज अ मैन. ये एक आदमी है. मन हाजा? हाजा ताजिरुन. हाजा ताजिर. हाजा ताजिर. दिस इज अ मर्चेंट. दिस इज अ बिजनेसमैन. आज के लेसन में हमने जो पढ़ा है उसका मुराजा है, रिवीजन है. मुराजा, रिवीजन. मा, आ, हल, मन. ये सबक कितना मुफीद है, प्लीज आप अपनी राय लिखकर भेजें, इनायत होगी.